Evo šta je, Miroslave, kapitalizam se zasniva na ekocidnom terorizmu i ovo čemu je Nikolić govorio, to je samo jedna od manifestacija zapravo mehanizma koji vlada u monopolističkom kapitalizmu, koja glasi uništi konkurenciju, odnosno velika riba jede malu ribu. Znači tu više nema liberalnog kapitalizma, nema više konkurencije, rađe, kvalitet i tako dalje, već se sve svelo na to da oni koji su najmoćniji treba da unište sve ostale da bi obezbedili sebi resurse, da bi obezbedili sebi mogućnost da prežive u konačno. Na tome se zasniva zapravo taj novi svetski poredak i on je integrisan na svetskom nivou. Jedan od glavnih mehanizama za uništavanje nacionalne svesti i slobodarskog dostojanstva je sport. Znači, olimpizam je prva mondijalistička ideologija koja je stvorena krajem 19. veka od strane, svi su bili članovi katoličke crkve, inače Kubertet je bio jezuit, onaj koji izrekao maksimu važno učestvovati je ne pobediti, to je bio pensilvanski biskup 1908. godine u Londonu i tako dalje. Znači, ono što katolička crkva... A pripisano je Kuberten. Pripisano Kuberten. Ono što nije uspela da uradi, znači, katolička crkva kao glavna duhovna snaga Zapada, to je zapravo pokušao da se uradi putem sporta, koji je postao glavna ideologija koja proizvodi ekocidnu svest. I prosto je sramota da ljudi koji se bore navodno u ekološkim pokretima, ovo govorim i za Nemačku, pogotovo pošto sam godinama, od 78. godine sam bio sa Petrom Kelly i Gerdom Bastionom i 40 godina se borim u ekološkom pokretu sveta, što ovde naravno nikoga ne zanima, ali zanima ljudi u inostranstvu. I sport je u stvari najvažniji oblik proizvođenja ekocidne svesti još kod dece od malih nogu. Zato što se radi o instrumentalizaciji tela i osvođenju tela na tehnički mehanizam. Istovremeno se prilagođava svest tome i sad, pošto je zapravo telo neposredna priroda za čoveka, odnos čoveka prema telu je odnos čoveka prema prirodi. Tu je jako dobra analogija zapravo kako se od malena uništava taj ekološki, da tako kažem, pristup, a to znači da čovjek sagledava sebe kao deo prirode, kao životvorne celine, ne kao predmet rada. To je velika Marsova greška između ostalog, što je sagledavao prirodu kao predmet rada. I u tom kontekstu se, dakle, odvija na sportskim terenima, odnosno na stadionima koji su veštački prostori, tehnički prostori zapravo, gde se telo pretvara u mašinu. I to se svakodnevno odvija pred nama i niko iz ekoloških pokreta nikada mu nije palo na pamet da postavi pitanje uništavanja dece, koje je daleko gore na sportskom terenu nego sve posipanje s ovim što nam uništavaju zemlju i tako dalje. Jer se ovde radi o tome da se degenerisanjem tela čoveka dobio degenerisanje ljudi. Odnosno, uopšte nema mogućnosti da se stvara više zdravo potomstvo koje se zasniva na principu oplemenjene životne sredine. Pored toga, na taj način se doprinosi depopulizacija. U zadnjih 10 godina u našoj zemlji je nestalo preko 800.000 ljudi. Hoću da kažem, suština je u kapitalizmu. Znači, kapitalizam je postao totalitarni poredak destrukcije i ta priča o uništenju, ona se zapravo svuda pojavlja. I kad je u pitanju hrana, kad je u pitanju brak, porodica, stvaranje homoseksualaca masovno i tako dalje. Znači, uništavanje svih međuljudskih odnosa, stvaranje usamljenog pojedinca koji je vezan za televizor, koji mu uništava i tako dalje. O tome se uopšte ne govori. Popovima ne pada na pamet da o tome govore, zato što su njihova se vlast zasniva na klasnom poretku, na poretku koji pljačka narod i zato je zapravo obraćanje tom apstraktnom građanju, ko što je levica, odnosno ko što je SPD i ko što radi zeleni u Nemačkoj, on je potpuni promašaj. Samo inicijativa, znači samo ljudi ko što sad vidi u Americi, u Španiji, Grčkoj i tako dalje, ljudi koji žive od svoga rada, ljudi koji su pljačkani, oni imaju razumevanje za tegobe čovečanstva. Jer mi sad govorimo o nama, a u svetu svaki dan umre od gladi preko 30.000 ljudi. Gandhi je govorio da je glad najgori teror. Znači, vladavina glađu. To je zapravo ono što kapitalizam radi i od Drugog svjetskog rata do danas umrlo je preko milijarde ljudi u svetu od gladi. A za to vreme Nemačka, Amerika i tako dalje bacaju godišnje preko milijarde tona hrane, pazite, milijarda tona hrane. To nije greška u broju. To je FAO objavio u martu mesecu. I pa zamislite sada kad se trećina hrana proizvodnje baci da bi se cena održala. Pazite kapitalizam šta je. Koliko se energije unište, životne sredine, koliko ljudi zapravo strada zbog toga. Zato kažem, ako se borimo protiv posledica, znate, onda samo na taj način doprinesemo stvaranju iluzije da je moguće stvoriti neki dobri, organizovani kapitalizam, ko što radi Greenpeace ili Zeitgeist i tako dalje. To su stramputice. Jedino ako se borimo protiv uzroka, a to znači protiv kapitalizma, za jedan racionalni poredak,
koji će ne poći od profita, nego od ljudskih potreba, jedino tada možemo sa svojom akcijom nešto da uradimo. Ali vas molim samo da pojasnite šta vas uverava u stanovištu koje je eksplicitno da je u toku završna faza borbe za život i smrt između čovjeka i kapitalizma. Pa evo, upravo ovo sam radio ovaj primjer koji je navoden od početka. Znači, vladajući multinacionalni klanovi, pošto više nema država zapravo, oni su samo oruđe u rukama multinacionalnih koncerna. Oni koriste najstrašnija tehnička sredstva, naučna sredstva. Vakcine, zaprašivanje, hrana, AIDS, gde se ne dozvoljava uopšte da se upotrebljavaju lekovi koji mogu da regulišu stvari, tako droga, koje se sistematski širi među radnim slojima, odnosno radničkom mladeži, ubijanje uma na stadionu, stvaranje novih fašističkih hordi. Znači, to je jedan mehanizam koji je u stvari samo val, i to su valovi na moru kapitalizma. Da bi opstao, znači, on mora da uništava, pošto je toliko nezadovoljstvo u svetu, koji kod nas ovde, da jednostavno treba sprečiti organizaciju ljudi, treba sprečiti da ljudi mogu da stvore jedan umni svet. Zbog toga ti mediji i tako dalje, oni udaraju ljudi u glavu, onemogućavaju da se dođe do pravih informacija i to da se ljudi organizuju bolje. Tako da vam, mislim, po tome kako reaguju vladajući kapitalistički klanovi, vi vidite koliko je realna mogućnost stvaranja jednog novog sveta. To je najbolji pokazatelj.